Османский стиль с элементами чеченского национального орнамента на минаретах. Строительство большой мечети на 5000 мест в селе Гихи уже на заключительной стадии. Сегодня Рамзан Кадыров лично проинспектировал ход работ на объекте. Ответственный за возведение Амрудей Эдельгириев рассказал главе республики о темпах строительства. Мечеть будет носить имя Ильяса Биноевского, прадеда первого президента Чечни Ахмада Хаджи Кадырова. Он являлся глубоко верующим и уважаемым в народе человеком. Ильяс Биноевский царскими властями был отправлен в ссылку вместе с шейхом Кунта Хаджи Кишиевым. И там же ушел в праведный мир, где и похоронили его. Святыню в селении Гихи строили около года. Сейчас здесь остались отделочные работы. Строители трудятся в 3 смены. Площадь территории объекта 2000 квадратных метров. Рамзан Кадыров отметил, что новые мечети и дальше будут возводиться в разных районах республики. И уже следующую святыню построят в оригинальном стиле. Isn't that Balensches? That's done. Mom's at Balensches. That's. Huh? Bauer, that's done. Project saying here give a W one. Руководитель стройки Амрудей Эдельгириев сообщил, что мечеть будет готова ко дню рождения пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. После осмотра святыни глава Чечни призвал богословов усилить работу с местным населением. دائما نيس بلون ديس قرآن وبو حديث وبو ملو آية ملو بحن ديسندو إجبعنا بيامر ديس حديث عمودي عنده بيامر آية مولي لنا سود يحطو هدينا دون بوجي بابو دون dan دنيا علم داس دنيا براكتيكات دون دين كي يالوش دون ملو إزامان جمو خل إزامان جمو هدينا دون بيامر ديس لما شال دون إشتخل دون بيامر ديس يوم متمولي نجوكش دون مدين شوي دون يوم متمولي لنا عمر سودنا أبو بكر الصديق سودنا وصباع وين يوسف دون بيامر دون سو هدينا دون كيست بتشح إيكونوميك حلول إيمان سو دون بيامر وشنا دون دون إيش هذا الشيء ده هم شوين دوش واحد يحكي لي هذا إيش دوش دونه حقيقة لك إيش دوش بوش ناخيته دونه هون دست هون أبشي هون تعدست بندوش دون شيء ورد شورد إيش وين دون بيامر حديث اللي اسمه مرحبا هو بيامر دون تابع الري بيامر ده اسمه مرحبا وستود وقت تيجي ده بيامر ده اسمه تعرف تعديل ده مثلا على زمان اسمه سيكون متخن داخل أولاد دون سبور واحد لندو أحجينش كي جيش عنده علم سناش وقت بابا بدون جينش دوش دو إنترنت شوال عندنا عشان تفصيل دخاش ويناخ علم نعمل بس إنه ده ونا غير مش على واقع بس واقع يعني شيء تبرق ماين هو حيد إنه ده الأروق شو هو حيد لامز على سان لامز أوفن دوش دو خاص تحول دون ماش في دون ده هو سويش دون ده دين دارجوي دون هو دون بزاف دون دين عامو دونه حجري وانز عشان ماش شو دون دين ماذا يمنا دون إيرسكن دينا بعد شوفوا نتيو شولتا وشتا كيجيمياش شدي دول يوق تيك هينز أيران طلع ما زد عبيوش شيء كيجيمياش شو بيال شول هو جرجع وش بخينش كيجينش دخين دوزل لوق مرة نخ حسيم تيش دون شيم شو صد عيدا بازل بدي بوزنا مستق ماجع وعجان هو يش أسبوع هذا دون إذا قلت حوزيش بيدون تان دون عديش إذا بلا بوزنا عديش تان مدة بس في بلق بيزدو تان لولا بيزدو كده يلا إيش نقدر رديس. Особенно нужно активизировать работу с молодежью, потому что именно молодые люди чаще поддаются ложным проповедям. Последствия этого республика увидела совсем недавно, когда бандиты попытались заявить о себе с оружием в руках, ворвавшись в мирный город. Weet ik dan, dat bal gewoon wist je wat ze dan bij en dan hoor je dit neer keer deze tijd te staan. Als je al iets laat zien hoe dan, ze zeggen het is wel hoe dan. Doch dat ja we zijn duur zoals DNA nooit dan, als is dan.
За что? Hoe behandelt ihn Zeit? Ich habe irgendwie Bohr noch schon, hach die Halate dann, das sind dann 10% noch schon, irgendwie war irgendwie 10%. Ist Millionen dann 300 euro dan, wat 10% dat ze denen dan zijn ik weet niet hoe het hoe gaat doen ons dit dat niet zo gaan staan. Haar boot het dan dan daar boot zeg bij maar boot geld wordt dan heel zo voor dat. We hier het om eet was je niet ja eet hier om je dan. Ha ook goed o engek dan ook goed o معايا dan zo aardig dat kan speciale aardig dat moet je al zo. Met dat je wat dit رو ماريا يا شو كانت خزو سيري عول يتسوى حتى شو يقرأت شو ماريا يا شو تيجي دعي ويش مستغل لك والله عدد دعاية عن تيجي داتنا حابو شريعة تعزوتشن شاء أتجي نوع أبغى يزوتشن شاء تقول لا وش ده تين ده وش بقى يزوتشن سيري دعاية شاء ريال هو قال شيء لو أقدام دين شيء لو شاء ودان فلاجين لوزو مثلا دين Nis lero die zo dat staan. Dat we niet dat lero was dan din dolstol din do lero de digital dozi die dan. Internet het in ook internet informatie krijgen dat staan. Ik vind gaan gezegd حاجه change techniek شو مصو واحد dan orando واحد maar orando maar dit wat ik dan was dan change واحد dan. Is ja dan boven business dan. We dus naar boven beetje na dan. Het hoort aan lekties hier school is na zijn interessant ook dat staan. شو بوقت حاجة هو يتعين بيبليوتيكو وجا تيجي من ناحية شو وجا تشتات هو دين ستوتك تشكنيجي شو تعدد أسبوع خيو هيك حن هيت بتعين ناس في ده هيت بيدنا باز ده بس نتيجة شيء في ده أنت تريدين رسيس كحاول ده وجا ناحية شو زنانة شو إن دون ديش دون إنترست نقطة إذا دون هو الماجيك دون نيزتك ديش نخبر من هذا. На обратном пути из села Агихи Рамзан Кадыров вместе с соратниками посетил мечеть в Черноречье. Святыни, построенной на холме, где в 20 веке к народу обратился шейх Дани Арсанов, глава Чечни совершил послеполуденный намаз. Зура Саламова, Хамзат Аюбов, Дауд Куруев. Новости.